अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब अल्लाह पाक किसी को आगे ले जाना चाहता हो तो पहले ये कैफियत देता है और ये कैफियत ख़ास लोगों को अता होती है। नाज़रीन मोहतरम, अगर आज आपको लगता है कि ज़िंदगी खामोश हो गई है, लोग समझ नहीं पा रहे और दिल दुनिया से उचाट सा हो गया है, तो याद रखें ये कैफियत आम नहीं होती। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं कि अल्लाह पाक जिसे चुन लेता है उसे दुनिया के शोर से निकाल लेता है। हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा मरहला आता है जब वो हंसना भी है और मगर दिल उसकी गवाही नहीं देता। वो लोगों में बैठा होता है मगर तन्हाई उसका पीछा नहीं छोड़ती। इस बारे में सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, तन्हाई अल्लाह की तरफ से पहला इशारा होती है। ये इशारा सज़ा नहीं बल्कि दावत होता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, अल्लाह पाक जिन्हें आगे ले जाना चाहता है उन्हें पहले खुद से मिला देता है, और ख़ुद से मिलने के लिए दुनिया से कटना ज़रूरी होता। इसीलिए इस मरहले में फजूल बातें बोझ लगने लगती हैं और शोर बर्दाश्त नहीं होता और तन्हाई आशनाई होती है। जब इंसान तन्हाई महसूस करता है ना और तमाम लोगों से कटकर अपने आप से रहना सीख लेता है, तो फिर उसे अपने आप से मुलाकात करने का मौका मिल जाता है। ये कैफियत भला कैसे पहचानी जाती है? जब अल्लाह पाक आपको एक बुलंद मुकाम देने लगा हो या आपको आगे ले जाना चाहता हो, तो फिर ये कैफियत जो आपके अंदर पैदा होती है, इसकी पहचान क्या है? हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के अल्फाज में फरमाते हैं, जब दिल दुनिया से भर जाए तो अल्लाह पाक की तरफ जगह बनती है। इस कैफियत में पुराने मशगले बेमायनी लगते हैं, लोगों की बातें अंदर तक असर नहीं करती। दिल चाहता है खामोश रहा जाए और इंसान खुद से सवाल करता है कि मैं बदल क्यों रहा हूँ। ये बदलाव, ये तब्दीली, ये आपके अंदर का इनकलाब इस कैफियत को ज़ाहिर करता है कि अल्लाह पाक आपको आगे ले जाना चाहता है, आपको तरक्की देना चाहता है, अपने आप से मिलाना चाहता है। ये कैफियत फिर ख़ास लोगों को अता होती है। यहाँ पर एक बात नाज़रीन मोहतरम बहुत अहम है। सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, अल्लाह पाक बंदे को गिराता नहीं बल्कि झुका देता है। अल्लाह पाक पहले तोड़ता है लोगों पर भरोसा, अपनी अक्ल का गरूर और खुदी का ज़ूम, ताकि बंदा ये सीख ले कि असल सहारा सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, सोना जितना ज़्यादा आग में तपता है उतना ही खालिस हो जाता है। नाज़रीन मोहतरम, अगर आज आप जल रहे हैं तो याद रखें ये जलना बर्बादी नहीं, पाकीज़गी की अलामत है। अल्लाह पाक आपको पाकीज़ा कर रहा है, आपके कल्ब को रोशन कर रहा है। ये कैफियत नसीब ही इसीलिए होती है कि आपके अंदर की, आपके बातिन की जो कैफियत है उसको रोशन कर दिया जाए। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, खामोशी में वो बातें सुनाई देती हैं जो शोर में दब जाती हैं। इसीलिए अल्लाह पाक अपने ख़ास बंदों को खामोश कर देता है ताकि वो सुनना सीख ले। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, अल्लाह के करीब होने की पहचान ये है कि दुनिया दूर होने लगती है, और ये कैफियत इंसान अपने अंदर ख़ुद महसूस करता है कि जब वो दुनिया से अलग होना शुरू हो जाता है ना, तो फिर वो अल्लाह के करीब होना शुरू हो जाता है। अगर दुनिया आपको छोड़ रही है तो मायूस ना हो, या आप दुनिया को छोड़ रहे हैं तो मायूस ना हो। मुमकिन है अल्लाह पाक आपको थाम रहा हो। ये मरहला, ये कैफियत हमेशा नहीं रहती। इसके बाद दिल मज़बूत हो जाता है, नज़र इंसान की साफ़ हो जाती है और इंसान फ़ैसला करना सीख लेता है। ये चीज़ें इंशाअल्लाह ताला आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर महसूस होंगी। आज बस फिर इतनी सी दुआ करें कि या अल्लाह पाक, अगर ये खामोशी तेरी तरफ से है, ये कैफियत तेरी तरफ से अता करदा है, तो मुझे इसमें संभाल ले।
اور اگر میں کمزور ہوں تو مجھے اپنے ذکر سے مضبوط کر دے اور مجھے اپنے قریب کر لے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں اثر لفظوں میں نہیں کیفیت میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کی کیفیت اور آپ کے اندر ایک رقت طاری ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو تمام دنیا سے الگ کر کر اپنا قرب عطا کرے گا، اپنی محبت عطا کرے گا، اور یہ خاص کیفیت انہی کو نصیب ہوتی ہے جنہیں اللہ پاک اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے، جنہیں وہ خاص کر لیتا ہے۔ اور خاص کرنے کی پھر نشانی یہ ظاہر ہوتی ہے کہ انسان کا دل دنیا میں نہیں لگتا، وہ دنیا میں مگن ہوتا ہی نہیں۔ دنیا کا مجمع لگا ہوا ہو، میلہ لگا ہو، تو پھر بھی انسان اپنے اندر تنہائی محسوس کرتا ہے، اور یہ تنہائی اپنے آپ سے آشنائی ہے۔ اور جو انسان خود کو پہچان لیتا ہے وہ اللہ رب العزت کو پہچان لیتا ہے۔ سرکار واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ تو خود کی پہچان اور خود شناسی ہی آپ کو اللہ رب العزت کے قریب لے جاتی ہے، اور یہ خود شناسی کی کیفیت پیدا ہی انہی لوگوں میں ہوتی ہے جنہیں اللہ پاک اپنی رحمت سے خاص کرنا چاہتا ہو، اور جن کو وہ خاص کر لیتا ہے پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں، پھر وہ دنیا کے شور میں مگن نہیں ہوتے، پھر وہ اپنی ہی دنیا ایک بنا لیتے ہیں جس دنیا میں وہ پھر صرف اور صرف اپنے رب سے محو گفتگو ہوتے ہیں، پھر ان کا کلام اللہ پاک سے ہوتا ہے، پھر ان کی باتیں اپنے رب سے ہوتی ہیں، پھر وہ اپنا ہر دکھ درد تکلیف مصیبت اپنے رب سے بیان کرتے ہیں، پھر ان کی کیفیت ایسی کر دی جاتی ہے کہ وہ لوگوں میں رہنے کے باوجود اپنے رب کے ساتھ ان کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، پھر وہ لوگوں کے اندر اتنی دلچسپی نہیں رکھتے، پھر وہ دنیا میں دلچسپی نہیں رکھتے، ان کا تعلق پھر آسمان والے سے بن جاتا ہے۔ اور اللہ پاک جنہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہو پھر انہیں یہ خاص کیفیت عطا کر دیتا ہے، اور یہ کیفیت بہت خوبصورت ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ کیفیت ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ اس بات کا اشارہ ہے، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک آپ کو آگے لے جانا چاہتا ہے، اللہ پاک آپ کو ایک بلند مقام دینے والا ہے، اور تمام دنیا سے کٹ کر آپ کو اپنا بنانا چاہتا ہے۔ یہ کیفیت اگر آپ کو اپنے اندر محسوس ہوتی ہے تو آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو چن لیا ہے اپنی محبت کے لیے، اپنی قربت کے لیے۔ تو ناظرین محترم، اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل میں کیفیت پیدا کی ہے تو وصل حق کو سبسکرائب کریں۔ یہاں بات شور کی نہیں، یہاں بات حق کی ہوتی ہے۔ تب تک اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔